Okay. Guys, tirada tanig kuan guys. Ang kuan na to ni guys. Atong i-on. On na to ni. On. Oh. Walay check engine indicator. Wala kuan guys. Ang yun siya mo andar. Yang problema ni guys. Dari ta mo tira ning ko ano. Kalong hingluan ni guys. Basta nagkuan na. Gamitan na to kuan guys. Kaning baka naman daw. Unsay kuan na boss? Kani. Kana. Sponsor naman. Baka naman dyan. Direct to the point guys. Paslak na mo. Okay. Paslak. Tanaw na to. Ha? Siga na oh. Nanay check engine. Check So nanay engine. response guys. So pwede na ni mo andar. Okay. Wow. Andar na. Gamay ra guys oh. Ito raw mong gay. Gamay ra kay guys. Mura to ikuan. Problema. Okay, andar na. Good. Thank you.